Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati još jedan izvanredan prirodni lijek za koji veliki broj vas nikada nije čuo, a ima nevjerojatno mogućnosti poboljšavanja zdravlja vašega bubrega i puno zapravo više od toga. U današnjoj emisiji ću vam govoriti u kratkim crtama koje su funkcije bubrega, zašto imate bolesne bubrege, koji ćemo prirodni lijek koristiti i na kraju emisije ću vam preporučiti uz ovaj prirodni lijek još nekoliko prirodnih savjeta koji potiču poticanje zapravo vašeg zdravlja bubrega na izvanredan zdravi način. Bubrezi su jedni od vitalnih organa u našem tijelu, a njihova pravilna funkcija jako je važna za cjelokupno zdravlje našega organizma. Jako usko surađuje sa srcem, plućima ili jetrom. Svakodnevno obavlja desetke ključnih procesa da ostanemo zdravi. Možda niste znali, ali bubrezi su i proizvođači hormona. A prvi od njih je eritropoetin ili hematopoetin. Hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica. I vi bez normalne funkcije bubrega nećete imati ni normalnu proizvodnju crvenih krvnih stanica, jer ovaj bitni hormon koji aktivira naravno proizvodnja samih bubrega, a omogućuje normalnu cirkulaciju krvi i normalnu proizvodnju crvenih krvnih stanica. Apsolutno bubrezi izbacivaju otpad i toksine iz tijela i drže tekućine u tijelu pod kontrolom. Bubrezi su ključni za kontrolu krvnog tlaka, te isto tako stvaraju hormon koji se naziva renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i krvnog tlaka. I puno puta ste čuli da imate problema sa visokim krvnim tlakom, bolestima srca, problemima isto tako bolestima bubrega. Jer su bubrezi i srce često izvanredno povezani, kao što vidite, čak i s normalno funkcioniranje specijalnih hormona. Isto tako kada je tlak snižen, to znači da je manji protok krvi kroz bubreg. Te stanice počinju lučiti renin i treći hormon koji bubrezi proizvode naziva se kalcititrol. Ključni hormon za stvaranje vitamina D i još puno toga rade naši bubrezi. A bubrezi se mogu oštetiti na razne načine. Lijekovima, toksinima, kemoterapijom, otrovnim glivama, pesticidima. A bolesti bubrega često su u pratnji sa drugim tegobama poput bolestima srce, rekli smo dijabetesom, visokim krvnim tlakom, lupusom i mnogim drugim bolestima i oboljenjima. U najvećem broju slučajeva vaši bubrezi iznimno pate radi super lošeg načina života desetljećima. Loše živite kroz 20, 30, 40 i onda u 50-ima kreću veliki problemi. Bubrezi su enormno otporan organ, što je zapravo nevjerojatno. Još jedan veliki problem kod bubrega, pod navodnicima, to što vi imate bolesne bubrega, a da uopće ih ne osjetite. Jer skoro 90% bubrega uopće ne mora raditi, a da vi ne osjećate značajnije simptome. Kada dobijete prve simptome bolesnih bubrega, što se događa, već su problemi u zadnjoj fazi. Onda se iznimno teško uopće liječimo. I ključ je, rekao sam, kao i uvijek, prevencija, da uopće do toga ne dođe. A što će nam tu apsolutno pomoći, reći ću vam u današnjoj emisiji. A koje su najčešće bolesti bubrega? Prije svega, kronično i akutno zatajivanje bubrega, bubrežni kamenci, ciste ili rak bubrega. A klasični simptomi bolesti bubrega su oticanje ruku, nogu, stopala, grčeve mišića i sl. I ono što vi danas želite u vaše tijelo unositi ukoliko imate bolesne bubrege, bit će jedna specijalna vrsta prirodnog lijeka koji se naziva L-arginin. I kada govorimo o argininu, to je vrsta aminokiseline. A kao što znamo, aminokiseline su građevni blokovi proteina. Arginin dobivamo iz prehrane, posebno životinjskih izvora proteinske hrane, uključujući govedinu i druge vrste crvenog mesa, peradi, ribe, jaja i mliječnih proizvoda. Generalno tu ću vam najveće preporučiti da konzumirate naravno proteine organskog podrijetla, što praktično ne možete kupiti, ali zato lakše vam je recimo dostupno naći organska jaja i slične vrste takve proteina. Jer rekli smo proteini i L-arginin je dio tih proteina ili aminokiselina. I može vam nevjerojatno pomoći ukoliko imate same bolesne bubrege. Iako nije baš esencijalna aminokiselina, što znači ona koju tijelo ne može napraviti samostalno, moramo je dobiti iz vanjskih izvora.
Jedan od glavnih razloga bolesnih bubrega je jako oslabljena cirkulacija i dotok kisika i hranjivih tvari u same bubrege. I sad ćete mi shvatiti zašto vama L-arginin može pomoći. Imate bolesne bubrege i u najvećem broju slučajeva imate problema sa jako lošom cirkulacijom i dotokom krvi u bubrege. I bilo koji problem kada imate, i specijalno kada imate bolesne bubrege, vi želite imati što je bolju cirkulaciju. Jer sa samom cirkulacijom u bubrege vama dolazi i hranjivi tvari, kisik i ono sve što može popraviti bolesne bubrege. U najvećem broju slučajeva ovo nije situacija. I vi ono što vi dobivate sa L-argininom puno bolju cirkulaciju, dotok kisika i hranjivih tvari u vaše bubrege, a to vam prije svega događa se da se uz dušikov oksid otvaraju krvne žile i značajno poboljšavaju funkcioniranje vaših bubrega. Isto tako poboljšava zdravlje srca i mozga. A drugi važan aspekt L-arginina je da potiče proizvodnju određenih hormona. Posebno korisnih ljudskih hormona rasta i inzulina, koji pomaže u uvođenju glukoze u stanice koja će se koristiti za rast i proizvodnju energije. L-arginin je bitan za sprečavanje dijabetesa i značajna je pomoć pri težim fizičkim naporima ili sportskim aktivnostima. I puno puta ste čuli, ljudi imaju dijabetes pa imaju bolesne bubrege. To je uvijek povezano. Dijabetes je isto jedna od enormno rastućih bolesti modernog čovjeka, što znači čim imate dijabetes, imate jako veći rizik od nastanka bolesnih bubrega. Ovdje vam pomaže L-arginin i kod jedne i kod druge situacije. Kao što sam napomenuo, značajno pomaže i zdravlju vašeg srca i krvnih žila, smanjuje rizik od ateroskleroze i srčanog udara, te popravlja krvne žile. Bori se protiv kongestivnog zataljivanja srca i bolesti koronarnih arterija. Pomaže u snižavanju visokog krvnog tlaka. Povećava imunološke funkcije, smanjuje bolove u mišićima, čak pomaže kod vidljivog starenja, što je nevjerojatno bitno za reći. Šta ću vam danas preporučiti? Rekao sam, imate L-arginina u namirnicama, vi to najčešće nikada nećete jesti. Zato, moji dragi gledatelji, imate kupiti dodatke prehrane koji se nazivaju L-arginin. Super jednostavno, samo morate pronaći kvalitetnog proizvođača dodataka prehrane. I ako kupite super proizvod od renomiranih svjetskih proizvođača i ako počnete zdravo živjeti, recimo prakticirati režim prehrane koji se naziva isprekidani post, a sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, vi imate onda enormnu šansu poboljšavanja vašega zdravlja. Nažalost, enormno uzimanje lijekova, super loša prehrana i sve one stvari što radite svakodnevno će vas odvesti do toga da to neće biti moguće izliječiti. Najbolje bi bilo da mi preveniramo da se ovo uopće ne dogodi, a vi možete čak preventivno uzimati L-arginin, o tom vodite računa. Samo kao i uvijek kada niste sposobni i najčešće niste sami se liječiti, potražite takve savjete od vaših medicinskih stručnjaka, specijalno osoba koji se shvaćaju što je to prirodna medicina i onda si na prirodan način rješavate ovakve vrste problema bez ijedne nuspojave. Moji dragi gledatelji, da li ste vi imali bolesne bubrege pa ste ih možda nekad izliječili, kako ste vi to napravili, ukratko možete pisati ovdje ispod video za. Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti izvanredne biljke koje mogu značajno poboljšati funkcioniranje vaših bubrega. Jer u ovom modernom načinu života veliki broj vas ima problema sa bubrezima, čak i možda ako ne osjećate one karakteristične simptome. Jer problemi sa bubrezima se često suptilno pokazuju dugi niz godina, čak i bubrezi imaju mogućnost da jako dugo ostanu funkcionalni, a da ne pokazuju značajne simptome. I kad dođu do simptoma, nažalost, već puta kritična situacija. I zašto ne bi pomogli vašim bubrezima uzimajući najbolju hranu za bubrega, o tome ću vam danas pričati. Pričat ću vam naravno koji su glavne funkcije bubrega, pratite današnju emisiju, bit će vam jako interesantno. Dragi moji gledatelji, ja vjerujem da veliki broj vas zapravo ne zna koje su sve glavne funkcije bubrega ni izbliza. U najvećem broju slučajeva vjerojatno ćete povezivati bubrege sa filtracijom onih otrova, toksina koje mi unosimo svaki dan, što je u potpunosti sigurno, to je jedna od onih bitnih funkcija bubrega. Međutim, on još radi puno drugih ključnih razloga zašto smo mi zapravo zdravi. Ono što vam prvo htio napomenuti. Bubrezi kao takvi u izuzetno velikoj povezanosti su sa jetrom,
sa srcem i sa plućima. Kad dodate još bubrege, to su vam 4 ključna organa unutrašnjeg dijela našega sustava i jednostavno su povezani u jednu veliku cjelinu. Vi, ako jedan od tih organa ne radi kako treba, često negativno utječe na drugi organ i obrnuto, i zato je poanta cijele priče da budemo funkcionalni i zdravi i da damo šansu svim ovim organima da normalno funkcioniraju. Mi kada govorimo o bubrezima, oni su jako zanimljivi organi. Ponajprije zbog činjenice da samo 10% njihove mase može biti funkcionalno, a da još uvijek ne prezentiraju se simptomi njihove bolesti. Ili su oni nespecifični, a samim time budu i zanemarani, što je jako bitno za reći. Dakle, kao što sam malo prije napomenuo. Bubrezi su jako čutan i, ajmo tako reći, otporan organ. Vama može 80-90% bubrega jako loše funkcionirati, a da vi nemate značajnije simptome ukoliko veliku pažnju ne vodite toga tipa. I onda onih 10-20% bubrega radi i kada ono prestane funkcionirati, praktično je kritično, vi dobijete značajnije probleme toga tipa. Dakle, vodite računa, jako bitna informacija. Bubrezi isto tako imaju kompleksnu građu. Svaki bubreg se sastoji od oko 1 milijun građevnih jedinica koji se nazivaju nefroni. Nefroni se mogu nazvati mikroskopskim filterima jer svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. Neki ljudi su se rodili sa nešto drugačijim bubrezima od većine drugih osoba, a ono što moramo reći, bubrezi imaju nevjerojatnu mogućnost kontroliranja razina tekućina u našem organizmu. Jer postoji nešto što mi nazivamo elektroliti, a to su specijalne recimo vrste minerala kao što su natrij, kalcij i slične vrste minerala koje moraju biti u balansu u našem organizmu. Ako su oni u disbalansu, a to često bude radi poremećaja funkcija samih bubrega, mi dobivamo razne probleme ovoga tipa. Dakle, ono što možemo reći, bubrezi putem mokraće izlučuju iz organizma određene vrste perspektiva. Ono što moramo reći, određeni metabolički produkti koji nastaju raznim fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu, primjerice urea i kreatin, se izlučuje putem mokraće. Bubrezi iz krvi filtriraju razne vrste lijekova. Lijekovi koji su topljivi u vodi eliminiraju se iz tijela preko bubrega, zbog toga je njihova funkcija jako bitna za našu perspektivu. I kada ja radimo sa svojim pacijentima i vi ste toga isto tako svjesni, vi što ste stariji, vi sve više konzumirate samih lijekova. Što ti lijekova više uzimate, vaše bubrezi više pate i zato moramo razmišljati specijalno iz ove vrste perspektive. Jer kažem, filtracija otrova specijalno putem bubrega i lijekova može biti bitna perspektiva. Bubrezi iz krvi eliminiraju višak elektrolita, kao što sam malo prije napomenuo, kao što su natrij, kalij, kalcij, klorid i slični. Proizvode određene vrste hormona kao što su eritroprotein ili hematoprotein koji su bitni za proizvodnju crvenih krvnih stanica. Isto tako hormon renin koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i tlaka, proizvode aktivan oblik vitamina D i reguliraju apsolutno probleme sa samom vodom u organizmu, što je jako bitno naravno za reći. I ono što danas, kada govorimo o samim bubrezima, određene vrste biljaka imaju nevjerojatnu mogućnost potenciranja puno bolje funkcije bubrega. I na prvom mjestu ću vam preporučiti, to svi imate, ukoliko redovito koristite češnjak. Češnjak ima perfektnu perspektivu poboljšavanja vašeg bubrega. Konzumirate na razne načine, napicima, smutijima, sirovima i sl. Druga stvar što je meni isto tako izvanredno bitna i preporučujem puno puta, ima jedna čudesna biljka koja se naziva kurkuma. Kurkuma je nevjerojatna biljka za funkcioniranje samih bubrega, jer kada govorimo, kurkuma sadrži prilično veliku količinu kalija, koji inače radi u suradnji sa natrijem kako bi regulirao razine tekućine u tijelu. A bolesti bubrega održavanje razine kalija, pa moramo voditi računa da uzimamo adekvatnu količinu same kurkume. Jedan od onih izvanrednih prirodnih oblika pomoći vašim bubregima biti će đumbir. Đumbir je isto tako genijalan začin, dodajte kao prehranu, koristite ga u napicima, čak i u tabletama, kao i kurkuma i đumbir se može naći ovoga tipa. Četvrta biljka koja je izvanredna biti će brusnica. Kada govorimo o brusnicom, ona sadrži visoku količinu fitonutrijenata, zvanih protoantocijanini tipa A, koji sprječavaju ljepljenje bakterije za sluznicu vašeg mokraćnog sustava i bubrega. Specijalno ako imate problema sa bubrezima, ovo će vam izvanredno naravno pomoći. Što bi vam još preporučio? Pomoć
detoksikaciji našeg tijela, bolju funkciju bubrega, izvanredno vam ide korijenu samoga maslačka. Dakle, maslačak vam je izvanredan, koristite ga na razne načine, recimo možete piti čaj od maslačka. Isto tako, celer vam je izvanredna biljka za pomoć vašim bubrezima. Ima veliku količinu minerala i vitamina i pomaže u detoksikaciji. Dakle, uzimate redovito recimo sok od celera, fenomenalna perspektiva. I kad razmišljamo se o zdravlju bubrega, apsolutno je bitan sami peršin. Peršin sadrži spojeve koje se nazivaju apiol i miristicin, koji su prirodni diuretici. Može pomoći kod funkcije i infekcija mokraćnog sustava i samih bubrežnih kamenaca. Još ću vam preporučiti apsolutno cikla, crne trešnje, limuni i naranđe su izvanredne, bitne perspektive ovoga tipa koje može značajno pomoći vašemu zdravlju. I za kraj ću vam reći još jednu izvanrednu biljku koja je jedna od onih najboljih biljaka u povijesti, a nju ćete najčešće konzumirati kao tablete, prah, tinkture ili čajeve, a ona se naziva Echinacea. Echinacea je genijalna biljka za zdravlje vaših bubrega. Imamo cijeli popis namirnica ili vrsta koje vam značajno mogu pomoći funkcioniranju vašeg bubrega i čak samog mokraćnog sustava. I to vam naravno pokazuju zdravstvene studije. Ja to, drage volje, vama svima ako predočavam, ukoliko imate perspektivu bolesti bubrega ili ukoliko već imate bolesne bubrege, ovo će vam značajno pomoći. Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima za zdravlje naših bubrega. Prvi vitamin koji trebamo redovito da ga uzimate, da značajno potencirate zdravlje i bolju funkciju bubrega, bit će vitamin B6 ili se još naziva piridoksin. Mi kada govorimo od proizvodnje crvenih stanica do pretvaranja hrane u gorivo, do jačanja raspoloženja i imuniteta, potencijalne prednosti vitamina B6 i ključni načini na koje ovaj vitamin dobi u vodi utječe na zdravlje su neusporedivi. Djeluje zajedno sa drugim vitaminima i mineralima u tijelu kako bi optimizirao svaki aspekt zdravlja. Podržava zdrave jetre, recimo zdravlje srce, krvnih žila, naravno enormno potencira funkciju bubrega i sl. A ono je specijalno bitno da puno bolje bubrezi funkcioniraju ako unosite redovito vitamin B6 ili piridoksin. Uvijek vam preporučujem, kada god možete, uzimajte hranu koja je bogata sa vitaminom B6. I tu prije svega razmišljamo namirnice koje su bogate vitaminom B6, organsko mlijeko, rikota sir, losos, tuna, jaja, pileća jetra, organska govedina, mrkva, špinat, batat, grašak, banane, slanutak, avokado, datulje, mango, ananas, grožđe, smokve i grejp su najbolji prirodni izvori ovoga vitamina. Dakle, vitamin B6 uzimajte ove namirnice, na puno ste bolje perspektivi. Ako niste sigurni da uzimate vitamin B6 uz namirnice, onda ga trebate uzimati uz kvalitetne dodatke prehrani ovoga vitamina. Za zdravlje bubrega najčešće je preporučena dnevna doza 50 mg raspoređeno 3 puta dnevno. Dakle, 50 mg 3 puta dnevno. Ovo znanstvene studije pokazuju da su izvanredne za funkciju bubrega. Jeste, moji dragi gledatelji, zapamtili? Dakle, vitamin B6 je izvanredan za bubrege. Drugi vitamin koji trebate redovito biti će apsolutno vitamin B8 ili inositol. Mi kada govorimo o ovome vitaminu, ne topi u vodi, bori se protiv stresa, kontrolira kolesterol, pomaže zdravlju kose, sprečava ispadanje kose, bori se protiv ekcema i puno toga što je nama bitno. Ono što je za inositol ključno, da isto tako ima enormno bitnu ulogu u poticanju zdravlja i funkcije naših bubrega. Isto i uvijek razmišljate da uzimate hranu i namirnice bogate ovim vitaminom. I kada govorimo o hrani koja je bogata inositolom, to je grah, grašak, smeđa, riža, pšenične mekinje, orašasti plodovi, banane, dinja, grožđice, kupus, jetrica i jaja su izvanredni izvori vitamina B8, što je super perspektiva. Ako ne uzimate hranu bogatu vitaminom B8, trebate uzimati kvalitetne dodatke prehrani. Preporučena dnevna doza, ukoliko imate bolesne bubrege,
vitamina B8 biti će oko 100 mg dnevno. I treći vitamin koji je ključan za zdravlje vaših bubrega biti će apsolutno vitamin C. Vitamin C je jedan od onih krasnih antioksidanasa, ima nevjerojatnu mogućnost podržavanja zdravlja naših bubrega. Hrana koja je bogata vitaminom C, dakle razmišljate o kivi, naranči, papaji, paprikama, jagodama, ananasu, grejpu, brokoli, prokolicama, mango, rajčice, špinat, kakadu, šljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, dinja, peršin, goruščica, kelj i limon su najbolji izvori vitamina C od svih namirnica koje mi danas poznajemo. I ukoliko, moji dragi gledatelji, redovito uzimate vitamin B6, vitamin B8, vitamin C, vaši bubrezi će puno bolje raditi. Danas ću vam govoriti o jednim od najmoćnijih prirodnih lijekova za zaštitu bubrega, njih će biti dosta. I današnje emisije će vam dati one prirodne savjete kako da spriječite oštećenja jednog od najvitalnijih organa našega tijela. Vjerujte mi, danas itekako ovo radimo, oštećujemo bubrege i na kraju dobijamo puno gore problema. Međutim, ono što je puno bitnije, kao i uvijek želite prevenirati da imate bolesne bubrege. Međutim, već ako imate bolesne bubrege, određeni minerali i vitamini igraju ključnu ulogu i tu ću vam prvo preporučiti da redovito koristite vitamin B6 ili peridoksin. On se uzima 50 mg 3 puta dnevno i on pomaže u radu bubrega i smanjuje zadržavanje tekućine u tijelu. Koji su jedan od glavnih problema kod ovih bolesti? Apsolutno uzimajte vitamin C od 2000 do 3000 mg dnevno. Ovaj vitamin jača imunitet, pomaže za cjeljivanje bubrega i mokraćnog sustava. I ovdje, dakle, govorimo o dva ključna vitamina, B6 i vitamin C. Oni su vama jako bitni za funkciju bubrega. Naravno da je najbolja verzija da vi minerale, vitamine, nutrijente uzimate iz hrane koju jedete. Međutim, praktično imate minimalnu mogućnost da vi nešto zdravo jedete, najčešće jedete nešto što je puno lošije za vaš organizam. I onda već ako imate bolesne bubrege, jedete lošu hranu, u puno goroj ste situaciji. Kada ne jedete hranu bogatu vitaminom B6 i naravno samim vitaminom C, uzimajte dodatke prehrani ovim preporučenim dnevnim dozama. Od minerala ključnu ulogu u vašem zdravlju bubrega apsolutno će biti nešto što se naziva kalcij i magnezij. Ovo konkretno znači da vam treba kalcija i magnezija u omjeru 2:1. Preporučena dnevna doza kalcija je od 1000 do 1500 mg dnevno, a magnezija od 500 do 750 mg dnevno, što je jako bitno za reći. Dakle, imate kalcij i magnezij, imate vitamin B6 i vitamin C. To su minerali i vitamini. A mi danas poznajemo stotine i stotine biljaka koji se od davnina koriste kao prirodni lijekovi za zdravlje bubrega, a ja ću vam samo nabrojiti neke. Svaki od ovih prirodnih biljaka kupujete u dućanima zdrave hrane. Kupite u prahu, kapsulama, tinkturama, čajevima, imate more načina. I onda trebate izabrati neki od ovih prirodnih lijekova koji će vam pomoći kod funkcije bubrega. Naravno, nećete ih uzimati sve, onda tražite onu verziju prirodnih lijekova koji su vama najbolji. A koji su najbolji prirodni lijekovi za bolesne bubrege? Prije svega buču, jedna izvanredna biljka, celer, peršin, brusnica, maslačak, uva ursi i crvena djetelina, što je jako bitno za reći. Ovdje imate 6, 7, 8 biljaka koji su izvanredni, svaka od njih će pomoći funkciji vaših bubrega i puno više poboljšati vaše zdravlje. Još jednom, moji dragi gledatelji, dakle, vodite računa, najbolje je preventivno zdravo živjeti, uzimati zdrave režime prehrane poput isprekidanog posta. Za bubrezi vam trebaju vitamin C, vitamin B6, apsolutno kalcij i magnezij i neki od ovih prirodnih biljaka. I onda imate puno bolju šansu riješiti se vaših problema. Naravno, kod ove situacije ne dolazi u obzir da smijete uzimati, svi vi koji ste u teškim bolestima bubrega, pijete velike količine lijekova, ne znam, idete na dijalize, ništa od ovoga ne smijete uzimati bez konzultacije sa vašim liječnicima. Rekao sam, najbolja je verzija da ovo preventivno radimo. Kad ima manji problem, ovo će riješiti samu bolest bez ikakvih problema. Naravno, onim težim slučajevima treba vam stručna medicinska pomoć.
Danas ću vam, moji dragi gledatelji, preporučiti nekoliko izvanrednih prirodnih načina liječenja bolesti bubrega ili infekcija bubrega i bolesti samog mokraćnog sustava. Prvo ću vam preporučiti da redovito konzumirate jedan napitak koji će biti specijalno napravljen od specijalnih sastojaka koji značajno poboljšava funkcioniranje vaših bubrega i mokraćnog sustava. A napitak se sastoji od sljedećega. U blender stavite 200 ml kefira, jednu žlicu praha od koprive, 5 do 10 kapi ekstrakta od čička, jednu malu žlicu soka od limuna i jednu malu žličicu organskog meda. I ajde, molim vas, vodite mi računa, moji dragi gledatelji. Sve što vam ovo pričam i svaki puta, sve to kupite u dućanu zdrave hrane. Kefir svi znate da je izvanredni probiotski napitak koji odmah poboljšava funkcioniranje bubrega i mokraćnog sustava. Međutim, možda veliki broj vas ne zna, kopriva je izvanredan prirodan način pomoći bubrezima i samom mokraćnom sustavu. Kupite ga jednostavno u formi praha i nešto što se naziva ekstrakt od čička. Čičak je još jedan od onih biljaka koji ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, specijalno bubrega i mokraćnog sustava. Šta znači tinktura? Kupite koncentriranu tekućinu čička u maloj bočici u dućanu zdrave hrane. Zajedno sa limunom i medom pomiješajte u jedan blender i pijete napitak svaki dan, jedan puta dnevno 30 dana zaredom, nakon toga dadite 15 dana pauzu. To je što se tiče napitaka. Što se tiče dodataka prehrane, redovito konzumirate apsolutno probiotike od 50 do 100 biliona internacionalnih jedinica dnevno. Postoji jedan specijalni antioksidans koji se naziva D-manoza, 50 mg 4 puta dnevno. Apsolutno možete konzumirati svaki dan sok od brusnice, 400 do 600 ml svaki dan. Dakle, to ću vam specijalno preporučiti. Brusnica je jedan od onih preporučenih biljaka koji od povijesti se zapravo koristi za ovakve vrste tegoba. Naravno, možete konzumirati kao sok, ali on mora biti 100% organski sok, ili čak možete kupiti kapsule same brusnice, konzumirate i svaki dan, može vam iznimno pomoći. Dakle, to je super perspektiva i još ću vam preporučiti, apsolutno redovito koristite echinaceu 1000 mg 2 puta dnevno, izvanredno bitna perspektiva za zdravlje vaših bubrega i mokraćnog sustava. I ono što trebate, jednostavno, naravno, promijeniti vaš način života. Ove sve moje preporuke koje ja vama dajem, puno puta, naravno, teško vam je to sami iskombinirati, zato vam trebaju stručnjaci koji će vam napraviti programe prirodnih liječenja ovoga tipa. Ovo su nam, naravno, napomene koji mogu vam značajno pomoći, međutim, kao i uvijek, morate voditi računa o zdravom načinu života, promjeni kompletnog razmišljanja i onda mi sa zdravim načinom života, recimo ovim napitkom, dodacima prehrani, liječimo bolesti bubrega i infekcije mokraćnog sustava na izvanredan prirodan način. Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koja ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Specijalno ću vam ga danas govoriti ukoliko imate bolesne bubrege ili infekcije samih mokraćnog sustava. Biljka koja će vam iznimno pomoći se naziva echinacea. Echinacea je jedna od najzdravijih biljaka na svijetu, jedna od onih biljaka za koje mi danas itekako dobro znamo da ima nevjerojatnu mogućnost pojačavanja našega imuniteta. Echinacea ili rudbeckia je nativna biljka Sjeverne Amerike bogate tradicije upotrebe. Arheološka istraživanja pokazuju da su Indijanci stoljećima koristili kao svestrani lijek za sve bolesti. Tijekom povijesti echinacea je našla svoju primjenu u liječenju respiratornih infekcija, infekcija mokraćnog sustava, rana, opletina ili ugriza insekata. Naziv potječe od grčke riječi ekinos, što znači jež, zbog svoga bodljikavoga dijela. Ono što zapravo možemo reći, on neki prvi spisi. Dakle, rekli smo da je ono što mi danas znamo, da je ova biljka podrijetlom iz Sjeverne Amerike. I oni nativni Indijanci i plemena koje su u to doba živjele tamo su koristile ovu biljku. Međutim, tamo negdje 18. stoljeće, kada se intenziviralo naseljavanje Sjeverne Amerike, specijalno naravno sa osobama, ljudima iz Europe, onda su počele neke prve spise kada su i Evropljani počeli zapisivati što zapravo radi sama echinacea i tada negdje u 18. stoljeću već smo
nismo počeli shvaćati o nekakvim zdravstvenim blagodatima, što su drevni, zapravo nativni Indijanci to itekako dobro znali stoljećima unatrag. Rod Echinacea tada je službeno opisao Linnaeus 1753. godine. A ovo je primjer kao jedno od 5 vrsta Rudbeckia purprea. Konrad Menck naknadno je 1794. godine prekvalificirao u zasebni, ali srodni rod Echinacea, što je jako bitno za reći. Echinacea je zauzela cijeno mjesto u modernoj američkoj medicini sve do početka nekih 20. otprilike stoljeća i u to doba već su se počeli razvijati sami antibiotici. Jer vama Echinacea je praktično prirodni antibiotik i dok nisu ovi antibiotici koje mi danas poznajemo bili u nekakvoj, ajmo reći, formi, onda se Echinacea puno više koristila. Nažalost, danas za Echinaceu ne zna previše osoba, ali je dostupna praktično diljem svijeta i izvanredno djeluje na funkciju bubrega, ali generalno na vaše zdravlje. Možemo reći, sama biljka prepoznatljiva je po predivnim cvjetovima najčešće ljubičaste boje, zbog čega je postala čest stanovnik ukrasnih vrtova. Poznato je 9 vrsta Echinacee, a u ljekovite svrhe se primjenjuju korijeni i nadzemni dio najpoznatije 3 vrste koje se nazivaju Echinacea angustophila, Echinacea pallida i Echinacea purprea. I što je nevjerojatno bitno za reći. I ono što mi danas znamo, nevjerojatan broj kemijskih supstanci je danas identificirano tijekom desetljeća istraživanja u samoj Echinacei. Krcate nutrijentima, spojevima kao što su neka specijalna eterična ulja, minerali, vitamini, specijalni oksidativni spojevi. To se sve nalazi u samoj Echinacei. I razmišljate prije svega da ona ima nevjerojatan učinak na pojačavanje našeg imunološkog sustava, poticanjem proizvodnje T stanica. To također povećava sposobnost bijelih stanica u obrani od patogenih osvajača. Spoj poznat kao Echinacein, pronađeno Echinacei, pomaže održavati zdrave stanice u tijelu, kako se bakterije i viruse ne bi mogli razmnožavati, što je jedna od najbitnijih informacija ovoga tipa. I puno puta i vi kada imate bolesne bubrege, imate nekakvu infekciju koja može biti bakterijskog, virusnog tipa ili slično. Dakle, Echinacea je izvanredan prirodni antibiotik i antivirusni lijek i izvanredan je protugljivični lijek, što je ono nevjerojatno zapravo za reći. Ono što možemo reći, prirodno smanjuje uvećane limfne čvorove, glavobolju ili bilo koju infekciju gornjih dišnih puteva. Jedan od interesantnih blagodati je liječenje bolesne prostate, vaginitisa, bronhitisa, upale sinusa, upale uha, čak i djeluje kod kožnih bolesti kao što su ekcemi i sami dermatitisi. Ovaj lijek je recimo prirodni laksativ jer prirodno potiče izbacivanje viška tekućine iz organizma. Zapravo ne bi vjerovali, ova biljka liječi mnoge bolesti. Rekao sam vam, nije čudo da stoljećima unatrag ovu biljku su koristili drevni nativni Indijanci za praktično sve bolesti. Mi danas biljku kao takvu možemo kupiti u raznim formama. U dućanima zdrave hrane, specijalno putem interneta, potrudite se kupiti nešto što je najkvalitetnije od kvalitetnih i renomiranih proizvođača. U obliku kapsula, tableta, tinktura, čajeva ili imate čak i eteričnih ulja, puno toga ima kako možete konzumirati sami Echinaceu. Ali ukoliko imate bolesne bubrege, daću vam jedan specijalan čaj koji ćete praviti pa da si poboljšate svoje zdravlje. U 300 ml vode dodajte 2 male žlice čaja od Echinacea, 1 malu žlicu čaja od metvice. Zakuhajte vodu i na laganoj vatri strmite čaj oko 7 do 8 minuta. Sada čaj procijedite i ostavite neka se ohladi 10 do 15 minuta. Sada u čaj dodajte 1 malu žličicu manuka meda i sok od 1/4 limuna. Piti čaj 1 puta dnevno, 15 dana zaredom, pa napravite pauzu od samih 15 dana i vaša situacija sa bubrezima će biti bolja. Čaj pijemo 15 dana zaredom, izvanredno je zdrav. Za bolesne bubrege još ću vam preporučiti da redovito konzumirate probiotike, što bi bilo jako bitno. I postoji još jedan prirodni lijek koji se naziva koenzim A. Dakle, čaj od Echinacee i ovo što sam sada preporučio, naravno sami koenzim
QA i sam probiotici mogu vam pomoći u liječenju bolesti bubrega. Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koja po znanstvenim studijima ima veliku mogućnost značajno pomoći prirodnom liječenju problema sa bubrezima i mokraćnim sustavom i puno više. Za danas mi je najbitnije za reći da bi ovo mogli probati ukoliko specijalno imate bolesne bubrege. U današnjoj emisiji ću vam govoriti što su zapravo bubrezi, koji su potencijalni simptomi, koje su funkcije bubrega, a u drugom dijelu emisije ćete više saznati o ovoj specijalnoj biljci i naravno na kraju ću vam dati jedan specijalni čaj od ove biljke koje možete konzumirati ukoliko želite prirodno poboljšati zdravlje vaših bubrega. Veliki broj vas ima bolesne bubrege, da toga još nije svjestan, jer su simptomi bolesnih bubrega često jako suptilni. Kada vi prepoznate simptome, često bude prekasno. Veliki broj vas će vezivati bubrege sa filtriranjem otrova u tijelu, što je jako bitna funkcija. Međutim, ono što veliki broj vas itekako ne zna, bubrezi imaju puno drugih potencijalnih i zapravo bitnih funkcija u našem organizmu. Nevjerojatno su funkcionalno povezani sa srcem, plućima i jetrom. I kad dodate još četvrti organ koji se naziva bubrezi, oni vam radi u jednoj sinergiji zajednički. Čim jedan organ ne radi kako treba, često se problemi prebacuju i na druge organe, što je nevjerojatno bitno za reći. Samo 10% mase bubrega može biti u funkciju, a da se još uvijek ne pokazuju značajni simptomi bolesti. Vodite računa o ovoj bitnoj činjenici. Vaši bubrezi 80 do 90% ne moraju raditi kako treba, a da vi ne doživljavate simptome bolesnih bubrega. Bubrezi imaju kompleksnu građu, imaju milijune građevnih jedinica koje se nazivaju nefroni. To su mikroskopski filteri jer svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. I mi kada govorimo o samim bubrezima, ono što je jedna od onih najbitnijih funkcija ovog nevjerojatnog parnog organa biti će normalna kontrola razine tekućina u tijelu. Ako vaši bubrezi ne rade, često ćete imati one silne otekline u nogama, nožnim slobovima, stopalima i bilo gdje u tijelu. Dakle, enormno su bitni da održavaju normalan balans tekućine. Rekli smo, pošto su sistem filtracije uz pomoć ovih mikroskopskih filtera koji se nazivaju nefroni, vi toksine iz vašeg tijela puno jednostavnije uklanjate. Bubrezi iz krvi filtriraju razne lijekove. Lijekovi koji su topovi u vodi eliminiraju se iz tijela preko bubrega. Stoga njegova djelotvornost, odnosno potencijalna toksičnost, uvelike ovisi o tome koliko bubrezi dobro rade. Bubrezi iz krvi eliminiraju višak elektrolita, kao što su natrij, kalij, kalcij i klorid. I ti elektroliti su nužni za normalno funkcioniranje organizma. Ono što vjerojatno nećete znati, veliki broj vas zapravo ni ne zna, da bubrezi proizvode specijalne vrste hormona. I onda imamo nešto što se naziva eritroprotein, koji je specijalna vrsta hormona koja vam utječe na proizvodnju crvenih krvnih stanica, i postoji nešto što se naziva kalcicitrol. I mi kada govorimo o samom kalcicitrolu, to je zapravo jedan od 3 hormona koji proizvode bubrezi i koji je biološki aktivan oblik vitamina D. I treći hormon koji stvaraju bubrezi se naziva renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i samoga tlaka. I puno ostalog nama rade bubrezi i zato je bitno da shvatite. Dakle, vi u velikom broju slučajeva već imate bolesne bubrege, oni se značajno ne pokazuju u simptomima. Prvi simptomi značajnih problema sa bubrezima znači vjerojatno da ste već u puno većem problemu. I zato preventivno, ili već ukoliko ste problem ovoga tipa, koristite jednu biljku koja se naziva buču. Dakle, buča vam je specijalna biljka koja je podrijetlom iz Južne Afrike i tamo ju plemena i domoroci i one davne starije, ajmo reći, civilizacije stotinama godina unatrag su koristile iz raznih zdravstvenih blagodati. Buču je biljka koja se cijeni zbog svojih iznimnih ljekovitih svojstava. S dvije glavne vrste koja ima okrugli list bučua ili Agotosma betulina i ovalan list bučua koji se naziva Agotosma centrulata, ova snažna biljka ima mnoge ljekovite blagodati. Ono što mi danas znamo, dakle, biljka je izvanredno potiče funkcioniranje vaših bubrega, ali i vaše jetre.
Izvanredan je prirodni lijek za bilo koju infekciju mokraćnog sustava. Dakle, infekcija recimo kandida, bakterijama, gljivicama, recimo gonoreom, klamidijom i puno toga. Dakle, vi kad imate infekcije mokraćnog sustava, najčešće imate, ova biljka može vama pomoći. Ima izvanredna, dakle, diuretička svojstva. Što to znači? Dakle, svi vi koji imate problema sa oteklinama, a one itekako mogu biti problema sa bubrezima, vama će se prirodno izbacivati tekućine iz tijela bez jedne nuspojave redovito koristeći ovu biljku. Možemo reći da miris i okus biljke je opisan kao začin nalik crnom ribisu, ali i podsjeća na mješavinu ružmarina i paprene metvice. Buču je prvi puta izvezen u Britaniji 1790. godine, a godine 1821. je uvršten u britansku farmakopeju kao lijek za cistitis, uretritis, nefritis i katar mjehura. Možemo reći, povijesno gledano, buču se koristi za liječenje infekcija bubrega i mokraćnog sustava kao diuretik i tonik za sami želudac. I vi kada koristite ovakvu vrstu biljke, itekako morate znati da imate izvanrednu mogućnost pomoći kontroli vaših hormona, što je jako bitno specijalno za žene koje imaju problema sa menstruacijama ili menopauzom. Izvanredan je čak prirodni lijek za bolne upaljene zglobove kao što su artritisi. Vi kada koristite buču biljku na prirodan i siguran način mršavite i imate nevjerojatnu mogućnost, dakle, čak djelovati kao sredstvo za značajno pojačavanje vašega imuniteta. Prirodni lijek je za upale crijeva, zubi, mukosnih membrana, čak liječi prostatu, sinuse, vaginitis, sprečava nastanak dijabetesa, zapravo, dakle, nećete vjerovati. I to je ona biljka za koju vi nikada niste čuli. Ono što vam zapravo želim reći. Vi danas ovakvu vrstu biljke kupite u imalo ozbiljnijim dućanima zdrave hrane, specijalno putem interneta u obliku kapsula, tableta, tinktura, praha ili što ću vam danas preporučiti. Možete ovu vrstu biljke kupiti kao čaj. I ako pravite ovaj čaj koji ću vam danas preporučiti, imat ćete značajnu mogućnost prirodnog poboljšavanja funkcioniranja vaših bubrega. Čaj ćemo raditi od osvježavajuće buču i mente. Sastojci će biti jedna žlica suhih listova bučua, jedna mala žlica svježih listova metvice ili mente, 400 ml vode i jedna mala žličica meda. Možemo reći, u 400 ml vode dodajte jednu malu žličicu buču suhih listova i jednu malu žličicu čaja metvice. Kada voda proključa, smanjite vatru na nisku razinu i pustite da listovi bučua lagano kuhaju u vodi 5 do 10 minuta zajedno sa metvicom. Što dulje kuhate, čaj će biti sa jačim okusom. I ono što zapravo trebate, nakon recimo 10 minuta, ovu vrstu čaja jednostavno procijedite. Vi ga možete piti toplog, možete ga piti hladnoga. Ako želite ovakvu vrstu čaja, možete nakon što se ohladi dodati malo limuna, čak i jednu malu žličicu meda. Međutim, metvica i sami buču će biti oni prirodni lijekovi koji će vama značajno poboljšati funkcioniranje i bubrega i mokraćnog sustava. I zašto, moji dragi gledatelji, ne bi to probali ako je tako jednostavno, prirodno, a ima zapravo potencijal liječenja i sprečavanja ovakvih problema kao što su problemi sa bubrezima. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.